شبینان گرامی، نشر جنبسته برنامه اطلاعاتی نوید است. مستقیما منظور شما در استودیو ملاحظه نظر شاهزاده. روند با صورت کارهای ساختمانی در نیروگاه برق آبی روغون نشانه حس بلند وطندوستی بنیادگران آن محسوب می‌یابد. عین حال در قطعه‌های گوناگون ساختمانی این کارزار ننگون‌آموز ساختمانچیان و مهندسان طبق نقشه فعالیت باثمر دارند. جریان ساختمان و سطح و صفت کار در این انشاءات حیاتاً مهم زیر توجه دائمی بنیادگذار نیروگاه برق آبی روغون پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان قرار دارد. شرح بیشتری موضوع در گزارشی همکسبانی ما. صدای تکنیک‌های پراقتدار، حرکت ماشین‌های بارکش، فعالیت مکانیزم‌های معاصر و زحمت صادقانه ساختمانچیان در همه قطعه‌های ساختمانی انشاءات عظیم عصر نیروگاه برقی آبی روغون از ادامه با سرعت کارهای سازندگی درک می‌دهند. روند کارها در این انشاءات تقدیرساز با استفاده از مصالح ساختمانی با صفت تکنولوژی‌های پیشرفته جهانی براه مانده شده. هر یک مرحله ساختمان تحت نظارت قطعی مهندسان و متخصصان قرار دارد. اجرای با صفت کارهای ساختمانی در سربند اساسی نیروگاه با زحمت شبانه روزی بناکاران، مهارت بلند مهندسان و متخصصان و استفاده تکنولوژی‌های معاصر با سرعت ادامه دارد. کارهای خوابانیدن مواد شغل زمین در تکیه دیواری پایانی در سطح 1148 متر و پریزمه تکیه دیواری بالایی سربند در سطح‌های 1155 1156 متر مطابق جدول تصدیق شده ادامه داشته. تنها در ماه ایول در منطقه تکیه دیوارها 25169 متر مکعب مواد شغل زمین خوابانیده شد. در مجموع باشد در سربندی نیروگاه در همین دوره 454055 متر مکعب مواد ساختمانی جایگیر کرده شده است. یادروی سربند که وظیفه اساسی آن پیشگیری نمودن گذرش آب از داخل سربند، تامین استواری و بی‌خطری انشاءات در تمام دوره استفاده می باشد. اجرای کارهای ساختمانی در قطعه مذکور با رعایت قطعی طلبات تکنولوژی و استانداردهای بین المللی صورت می گیرد. آن زمان کارها در قسمت بالایی سربند، یادروی سربند و در قسمت بالایی پایانی سربند با یک جوش خروش رفته ایستاده است. در اینجا زیاده از 80 عدد مکانیزم ها با طریق شبانه روزی کار کرده ایستاده است. ما در خدمت یادروی سربند قرار داریم. کارهای ساختمانی آید ریختن، تخت و هموار نمودن، قبض و قبض خوابانیدن موادهای گلخاک رفته ایستاده است. در سطح 1135 و 10 سانتی متر قرار داریم. قسمت فیلترهای زون گزارش در سطح 1135 متر و 6 سانتی متر قرار دارد. صفت کارهای ساختمانی به واسطه از طرف گروه نماینده فرمایشگر با طریق شبانه روزی نظارت کرده می شود. ما کوشش می نماییم که موادهای خوابانده شده سربند را در مدت‌های معین شده با صفت بلند به اتمام رسانیم. در دیگر انشاءات ساحلی چپ نیروگاه آب قبول کننده دائمی نیز کارهای ساختمانی وسعت تازه پیدا نمودند. در این قطعه ساختمانی از اول سال کارهای زیادی مهندسی به انجام رسیدند. از جمله زیاده از 24730 متر مکعب کارهای خاکبرداری، 2178 متر مربع بتون پوشی، نصب زیاده از 99000 متر طولانی انکرهای شدتناک و بیش از 16000 متر طولانی انکرهای آهن و بتونی اجرا گردیده است. همچنین در قسمت درآمدگاه نقب‌های آبرسانی اگریگات‌های رقمی 3 و 4 کارهای بتون خوابانی کنستروکتیوی آغاز گردیده تا امروز زیاده از 64000 متر مکعب بتون خوابانیده شده است. ما در آب قبول کننده اگریگات 3 و 4 قرار داریم. از سطح 1148 کارهای آرماتور بندی سر کردیم تا سطح کف قریب در تمام شده است. کارهای بتون خوابانی در نقب 4 تمام شد. در رقم 3 ادامه داده آرماتور بندی. در از دیوارها باشد از تو دیوارها ترازی 1157 قسمت دیوارها با بتون پوش کرده شد. کارهای آرماتور بندی و خلابمونی بتونگیری ادامه دارد. در دیگر قطعه‌های ساختمان نیز کارهای مهندسی و تکنیکی مطابق نقشه پیش می‌روند.
дар баромадгоҳи нақди сохтмонии қабати 4 корҳои заминӣ идома дошта, насби анкерҳо беш аз 26% ва бетонхобонии фарози даромадгоҳ қариб 6% ҳаҷми умумии қарордодро ташкил медиҳад. минтақаи кори хаднои партал ки ин қабати 4 нақби СТ4 ава мебошад ки дар бермаҳо бошад, бермаҳои 27, 28, 29 ва 30, 31 бошад, корҳои арматурбандӣ, кафшергарӣ ва бетонхобонӣ рафта истодааст. боқӣ монда бошад дар ин бермаҳо корҳои бермаҳои 31 ва 32 бошад, пародакашӣ айни ҳол рафта истодааст ки дар ин ҷо зиёда аз 150 бас шабонарӯзӣ бигем 300 нафар кор карда истодаанд. Роғун имрӯз танҳо майдони сохтмони як нерӯгоҳ нест. ин корзори нангуномӯз арсаи ҷасорату созандагӣ ва намунаи олии меҳнати аҳлонаи мардуми Тоҷикистон буда, пояи устувори иқтисоди миллӣ, қадами муҳим дар рушди энергетика ва ояндаи дурахшони давлату миллат мебошад. дар қатори дигар корхонаву муассисаҳои давлатӣ агентии таъминоти амволи махсуси назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон низ аз фаъолияти 6 моҳаи худ натиҷагирӣ намуд. ҷаласаи ҳисоботӣ бо иштироки роҳбарияти агентӣ ва намояндаи шӯрои амнияти ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор гардида, дар он натиҷаҳои фаъолияти зерсохторҳо ва корхонаҳои тобеъ мавриди таҳлилу баррасии ҳамаҷониба қарор гирифтанд. ҳамзамон барои идомаи фаъолияти босамар дар нимсолаи дуюми соли ҷорӣ дар назди масъулин вазифаҳои мушаххас гузошта шуд. гузориш аз раёсати иттилоот ва робита бо ҷумъаи вазорати мудофиа. дар агентии таъминоти амволи махсуси назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ҷаласаи ҷанбастӣ баргузор гардид ки дар он натиҷаҳои фаъолияти сохтору шӯъбаҳо ва корхонаҳои тобеи агентӣ дар 6 моҳаи соли ҷорӣ мавриди таҳлилу баррасӣ қарор гирифт. дар кори ҷаласа роҳбарияти агентӣ, намояндаи шӯрои амният ва дигар шахсони масъул иштирок намуда, оид ба масъалаҳои вобаста ба фаъолияти агентӣ ва таъмини сохторҳои қудратии кишвар таваҷҷӯҳ зоҳир намуданд. зимни ҷаласа масъулини зерсохторҳои агентӣ ва роҳбарони корхонаю хоҷагиҳо оид ба натиҷаҳои фаъолияти худ, корҳои анҷомдодашуда ва масъалаҳои мавҷуда ҳисобот пешниҳод намуданд. дар идома дурнамои фаъолияти агентӣ барои давраи минбаъда муайян гардида таъкид шуд ки бо истифода аз имкониятҳои мавҷуда истеҳсолот ва сифати маҳсулоти истеҳсолшаванда бояд боз ҳам беҳтар карда шавад. яке аз масъалаҳои асосии баррасишуда рушди корхонаҳои хӯрокворӣ, кишоварзӣ ва дӯзандагӣ буд. дар ин самт вазъи коркарди маҳсулоти ниёзи аввал, истеҳсоли молу амволи шайъӣ ва имкониятҳои зиёд намудани ҳаҷми истеҳсолот мавриди таҳлил қарор гирифт. ҳамзамон истифодаи самараноки заминҳои кишт, рушди хоҷагиҳои кишоварзии тобеи агентӣ ва афзоиши истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ баррасӣ шуд. масъулин қайд намуданд ки дар соли ҷорӣ барои таъмини пурраи қувваҳои мусаллаҳ ва дигар сохторҳои қудратии кишвар бо маводи хӯрокворӣ, сару либоси низомӣ, пояфзол ва дигар амволи шайъӣ тадбирҳои иловагӣ амалӣ карда мешаванд. дар фарҷоми ҷаласа масъулин вазифадор гардиданд ки фаъолияти истеҳсолиро тақвият бахшида, сифати маҳсулотро баланд бардоранд ва барои иҷрои ҳадафҳои гузошташуда саҳми бештар гузоранд. фаъолияти агентии таъминоти амволи махсус ҳамчун ниҳоди таъминкунандаи сохторҳои қудратии кишвар ба таъмини хизматчиёни ҳарбӣ ва кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ бо маводи зарурӣ равона гардида, дар ин самт корҳои созанда идома доранд. то соли 2029 дар доираи татбиқи лоиҳаҳои нави саноатии ҷамъияти саҳмии комбинати металлургии тоҷик дар ноҳияи Бобоҷон Ғафуров ва шаҳри Истаравшан корхонаҳои истеҳсоли оҳак, бентонит, каолин ва семент бунёд гардида, зиёда аз 3000 нафар бо ҷойи кори доимӣ таъмин хоҳанд шуд. танҳо барои сохтмони корхонаи истеҳсоли семент 1 миллиарду 200 миллион сомонӣ сармоя ҷалб гардида, дар давраи сохтмон зиёда аз 1200 нафар ва баъди мавриди истифода қарор гирифтани он беш аз 850 нафар бо ҷойи кори доимӣ таъмин мегарданд. дар ноҳияи Аш сохтмони нерӯгоҳи барқи офтобӣ бо иқтидори 250 мегаватт бунёд дорад. тибқи маълумот то имрӯз дар ин иншоот наздики 70% корҳо ба анҷом расидаанд. ҳамзамон корҳои насби таҷҳизот ва омодасозии иншоот тибқи талабот идома доранд. тибқи нақша нерӯгоҳи мазкур то охири соли равон пурра мавриди истифода қарор дода мешавад. ба истифода додани нерӯгоҳи барқи офтобии ноҳияи Аш дар баланд бардоштани иқтидори истеҳсоли нерӯи барқ аз манбаъҳои
барқароршавандаи энергия, татбиқи ҳадафҳои стратегии мамлакат дар самти энергияи сабз ва таҳкими амнияти энергетикии Тоҷикистон саҳми назар аст мегузорад. идомаи мавзӯъ. Дар вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон ба истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон корҳои ободонию созандагӣ бо суръати баланд идома доранд. Дар доираи нақшаи чорабиниҳо бахшида ба ин ҷашни фархундаи умумимиллӣ дар ин вилоят даҳҳо иншооти иҷтимоӣ, таълимӣ, тандурустӣ, фарҳангӣ ва инфрасохторӣ бунёд ва мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифта, корҳои ободонӣ дар шаҳру ноҳияҳои вилоят ҳамоно идома доранд. бо шарофати соҳибистиқлолии мамлакат имрӯз дар шаҳру ноҳияҳои вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон сохтмони иншооти муҳими иҷтимоиву иқтисодӣ вусъати тоза касб кардааст. Ба истиқболи 35-солагии истиқлоли давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилоят бунёду азнавсозӣ беш аз 300 иншооти таъйиноти гуногун идома доранд. Аз ҷумла 3 парки саноатию технологӣ, 52 муассисаи томактабӣ, муассисаҳои таълимӣ, тандурустӣ, фарҳангӣ ва дигари иншооти хизматрасонӣ сохта мешаванд. мутобиқи иттилои шӯъбаи сохтмон ва меъмории мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон дар доираи нақша чорабиниҳо ба муносибати ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ таи 5 соли охир сохтмони 1362 иншоот ба нақша гирифта шуда, то ба имрӯз 1472 иншоот мавриди истифода қарор дода шудааст, ки аз нақша беш аз 20% зиёд мебошад. дар асоси нақша чорабиниҳои таздиқ гардидаи вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон дар 5 соли охир зиёда аз 1362 иншоот сохтмони соҳаи таъйинотшон гуногун ба нақша гирифта шуда, ба ҳолати имрӯза 1472 иншоот аллакай мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шудааст. ҳамзамон дар остонаи таҷлил аз ин ҷашни бузурги миллӣ дар ҳудуди вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон ба истифода додани зиёда аз 300 иншоот ба нақша гирифта шуда, корҳои сохтмонӣ дар иншоотҳои мазкур бо маром идома дорад. айни замон корҳои сохтмонӣ дар даҳҳо иншооти дигар низ бо маром идома доранд. бо фаро расидани фасли мусоиди сол корҳои сохтмонӣ дар тамоми шаҳру ноҳияҳои вилоят суръати бештар гирифтанд. сохтмончиён кӯшиш доранд ки ҳар як иншоот бо сифати баланд ва мутобиқ ба талаботи меъёрҳои муосири сохтмон бунёд гардида дар муҳлати муайяншуда мавриди истифода қарор дода шавад. яке аз амин иншоотҳои бисёр ҳаётан муҳим ин ба истифода додани роҳи душанбе колма, яъне душанбе дарвоз то сарҳади рӯшон мебошад, ки бо ба истифода додани он 92 километр роҳи мошингард, асфалтпӯш ва инчунин долонҳои зидди тармавӣ, туннелҳои бисёрам муосир сохта мавриди истифода қарор дода шуданд, ки айни замон мардуми шарафманди вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон ва инчунин тамоми мардуми ҷумҳурӣ аз он бо малол истифода менамоянд. бо анҷоми корҳои созандагиву бунёдкорӣ ва мавриди истифода қарор гирифтани иншооти нав симои шаҳру ноҳияҳои вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон бозам зеботар гардида, барои беҳтар намудани сатҳу сифати зиндагии сокинон, таъсиси ҷойҳои нави корӣ ва рушди иқтисодиву иҷтимоии минтақа заминаи мусоид фароҳам меояд. бо ҳамин дастовардҳои арзандаи меҳнатии сокинони вилоят ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистонро дар сатҳи баланди сиёсиву оммавӣ истиқбол хоҳанд гирифт. тибқи нақшаи чорабиниҳо бахшида ба ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ноҳияи Шуғнони вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон бунёду навсозии беш аз 226 иншооти таъйиноти гуногун пешбинӣ гардидааст. то имрӯз қисми зиёди иншооти ҷашнӣ мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифта, сохтмони иншооти боқимонда бо суръати баланд идома дорад. дар даврони соҳибистиқлолӣ аз ҳисоби ҳамаи манбаъҳои маблағгузорӣ барои рушди ноҳияи Шуғнон беш аз 32 миллиард сомонӣ равона карда шудааст. танҳо аз ҳисоби буҷети давлатӣ зиёда аз 670 миллион сомонӣ ҷудо гардидааст, ки зиёда аз 383 миллион сомонии он маблағҳои мақсаднок барои пешонидани хароҷоти буҷети ноҳия мебошанд. дар ҳудуди ноҳия амалишавии 11 лоиҳаи сармоягузории давлатӣ
ба маблағи умумии 26 миллион сомонӣ идома дорад. айни замон боз 8 лоиҳаи дигар дар ноҳия мавриди амал қарор доранд. тибқи нақшаи корҳои ободонӣ ба ифтихори 35-солагии истиқлоли давлатӣ дар ноҳияи Шуғнон мавриди баҳрабардории мардум қарор додани беш аз 364 иншооти таъйинот иқтисодӣ ва иҷтимоӣ идома дорад. инчунин аз навсозии 190 иншоот ба маблағи умумии зиёда аз 111 миллион сомонӣ ба анҷом расонида шудааст. طبق تحلیل های آماری در سال 2024 سرمایه‌گذاری به سرمایه اساسی بیش از 61 میلیون سومانی را تشکیل داده است که این نشان دهنده نسبت به 30 سال پیش یعنی سال 1996 15 برابر زیاد می باشد. ساکنان سربلند ناحیه شغنان با الهام از آبادی و سازندگی و پیشرفت وطن شکرانه از فضای صلح و آرام تاجیکستان عزیز دارند و سرمنشأ هر یک رشد و نمو را در وحدت ملی و استقلالیت مملکت معنی دارند. تنها در همدستی و وحدت ملی ما می توانیم دستاوردهای نیک دوران صاحب استقلالی را حفظ و گرامی داشته به دفعه کامل سازندگی برسیم. باید گفت که برنامه رشد اجتماعی اقتصادی ناحیه شغنان برای سالهای 2020-2025 از 137 لایحه عبارت است که به اجرا رسانیدن این لایحه ها ادامه دارد. با شرافت استقلالیت جمهوری تاجیکستان در ناحیه شغنان 4 هدف استراتژی مملکت روند عملی شوی پاره داشته در زمینه استقلالیت پوره انرژتیکی در ناحیه تأسیس کارگاه و کارخانه ها از خود نمودن کندنی های فایده‌ناک زیرزمینی رشد صنعت ادامه دارد که نتیجه آن تأسیس جایهای نو کاری برای اهالی و تامین زندگی شایسته مردم می باشد. با استقبال جشن باشکوه 35مین سالگرد استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در ناحیه دوردست ناصر خسروی ولایت ختلون کارهای آبادانی و سازندگی با مرام ادامه دارد. با دستگیری حکومت مملکت و سهم فعالانه ساکنان و صاحبکاران تا امروز در این ناحیه شماره زیادی انشاءاتی مهم اجتماعی مورد استفاده قرار داده شدند. همکاران ما اسکندر دولت و طالب سیف در این خصوص گزارش می‌دهند. ناحیه ناصر خسرو در زمان صاحب استقلالی کشور تأسیس یافته در طول زیاده از 10 ساله اخیر به یک قطار دستاوردهای نظررس اجتماعی و اقتصادی نائل گردیده است. همین است که امروزها شروع از مرکز ناحیه تا دیگر جماعت شهرک و دهات با دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان و تشبس‌های پیوسته مقامات اجرایی محلی حکومت دولتی ناحیه کارهای آبادانی و بنیادکاری وسعتی تازه گرفتند. با سهم صاحبکاران محلی، شخصان سخاوت پیشه و حشر دست جمعانه ساکنان یک قطار انشاءات مهم اجتماعی بنیاد گردیده سیمای ظاهری ناحیه باز هم زیبا و نظربا گردیده است. طبق اطلاع مسئولین ساحه بخشیده به جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی در ناحیه 112 انشاءات به نقشه گرفته شده. تا این مدت 151 انشاءات ساخته به استفاده داده شده است که 133% نقشه را در بر میگیرد. اکثریت انشاءاتی که به استفاده داده شدند مرکزهای خدمت رسانی میباشند، مغازه‌های طلبات هر روزه، فروش مسائل ساختمانی، نقطه‌های شستشوی نقلیات، در سطح ساحه معارف هم هست، صنفخانه‌های علاوگی، باغچه کودکانه. همچنین در نقشه داریم که 24 انشاءاتی که عین حال ساختمانش در عرفه انجامیابی است بخشیده به جشن 35 سالگی به استفاده دهیم. بهر استقبال ارزنده از جشن باشکوه ملی چنین کارهای آبادانی و سازندگی در ساحه‌های معارف و تندرستی نیز به نظر رسیده یک قطار شعبه‌های بیمارخانه مرکزی ناحیه از تعمیر اساسی برآورده شده است. با اندیشه مسئولین ساحه با فراهم گشتن شرایط مساعد کاری بهر طبیبان سطح خدمت رسانی طبی به اهالی نیز بهتر می‌گردد. به مناسبت جشن 35 سالگی ما دو تا بنگاه سلامتی همین ناحیه در کار بود. با دستگیری خلق ناحیه ساختیم و تجهیزات طبی تامین کرده شد. کسی ناحیه ناصر خسرو 4 تا MCD 21 تا بنگاه یک تا مرکز سلامتی موجود است. مسئولان مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه ناصر خسرو تصمیم گرفتند که تا فرارسی جشن 35مین سالگرد استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان تمام انشاءات به نقشه گرفته شده را به استفاده سپرده در آبادی و پیشرفت این گوشه دیار سهم ارزنده خویش را گذارند. گزارش اسکندر دولت و طالب سیف از ناحیه ناصر خسرو برای برنامه اطلاعاتی نوید.
در این زمان توسط وزارت نقلیات جمهوری تاجیکستان 11 لایحه سرمایه‌گذاری در ساحه راه و نقلیات به مبلغ 1 میلیارد و 193 میلیون دلار آمریکایی عملی می شود. از این 5 لایحه به مبلغ بیش از 590 میلیون دلار آمریکایی در جریان تطبیق و 6 لایحه دیگر به مبلغ زیاده از 602 میلیون دلار آمریکایی به انجام رسیده در دوره کفالتی قرار دارند. طبق سپارش‌های پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان که ضمن پیام به مجلس عالی جمهوری تاجیکستان پیشنهاد گردیده بودند، سال 2026 باید در 8 لایحه با درازی بیش از 280 کیلومتر به مبلغ زیاده از 334 میلیون دلار آمریکایی کارهای ساختمانی آغاز شوند. در روند تطبیق لایحه‌های سرمایه‌گذاری بیش از 1000 نفر متخصصان و کارگران فعالیت دارند که 789 نفر یا 75% را شهروندان تاجیکستان تشکیل می‌دهند. عیناً همین گونه اوج کارهای آبادانی و سازندگی در شهر اسفرای ولایت سوغ نیز به نظر می‌رسد. در این شهر به مناسبت جشن استقلال دولتی راه‌های بین دهه‌ها نیز اسفالت‌پوش گردانیده شدند. به استقبال جشن‌های فرخنده 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان در جماعت دیهاتی چارکو کارهای آبادانی و سازندگی وسعت تازه گرفته، ساکنان وطندوز با حسی بلند مسئولیت در آبادی محلی زیست خود سهم ارزنده می‌گذارند. امروزها معرکه آبادانی و سازندگی به مرحله صفتا نو برآمده برای بهتر گردیدن شرایط زندگی اهالی و رشد اینفراستراکچور اجتماعی زمینه مساعد فراهم می‌آورد. با دستگیری مقامات دولتی و سهم فعال ساکنان و صاحبکاران محلی از 120 انشاءات جشنی 118 انشاءات مهم بنیاد و مورد استفاده قرار گرفته کارهای ساختمانی در دیگر انشاءات نیز ادامه دارند. یکی از سمت‌های اساسی کارهای آبادانی منفجرکنی راه‌های داخلی محله‌ها میباشد. تنها در محله فردوسی زیاده از 6 کیلومتر و در محله تگیباره 5 کیلومتر راه منفجر گردیده است. امسال در حدود جماعت باز بیش از 13 کیلومتر راه‌های داخلی با صفت بلند منفجر کرده خواهد شد که رفت و آمد ساکنان را خیلی آسان می‌نماید. کارهای آبادانی و سازندگی در جماعت دیهاتی چارکو دلیل روشن سیاست سازنده و غمخواری پیوسته نسبت به بهبودی زندگی مردم میباشد. مقامات جماعت تاکید می‌نمایند که اکثر این کارهای آبادانی محض با دستگیری و سهمگیری ساکنان سخاوت‌پیشه، صاحبکاران وطندوز و شخصان خیرخواه عملی گردیده نمونه روشن همدلی و همبستگی برای آبادی وطن میباشد. ساکنان جماعت دیهاتی چارکو عزم دارند که با چنین اقدام‌های سازنده 35 سالگی استقلال دولتی را با دستاوردهای ارزنده استقبال گرفته برای باز هم آباد و زیبا گردیدن محل زیست خود سهم مناسب گذارند. در پرتو سیاست سازنده و آبادکارانه پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در دیهات چارکوی شهر اسفره اقدام‌های مهم آبادانی عملی گردیده با جلب ساکنان و دستگیری مقامات محلی کارهای سازندگی جریان دارند. بنیاد و نوسازی انشاءات اجتماعی، آبادانی راه‌ها و بهتر نمودن شرایط زیست اهالی از سمت‌های اساسی این تدبیرها محسوب می‌یابند. گزارش نعیم جان یونوسوف و اسمت مقصودوف از شهر اسفره برای برنامه نوی. پس از به انجام رسانیدن منفجرکنی راه دهه سیاد، ساکنان دهه شمون و گنجرز جماعت دهات حصار نیز تصمیم گرفتند که زیاده از 2 کیلومتر راه اساسی دههشان را پورا منفجر نمایند. همکارمان بختیار قادرزاده موضوع را ادامه می‌دهد. در دایره تطبیق سیاست سازنده رهبرت عالی حکومت جمهوری تاجیکستان زیاده از 2 کیلومتر راه ماشینگردی دهه‌های شمال و گنجرز جماعت دهات حصار منفجر گردید. در جریان این اقدام تمام ساکنان دهات فعالانه اشتراک نموده جهت آباد و زیبا گردیدن یک گوشه دیار خویش حصه گذاری نمودند. مورد به ذکر است که این راه بین دهوی با دستگیری مقامات اجرایی حاکمیت دولتی، صاحبکاران و ساکنان محلی اسفالت‌پوش کرده شد. با مقصد سریع وقت و با صفت بلند انجام دادن کارهای راهسازی، تکنیک و مکانیزم‌های مخصوص سفربر کرده شدند. کارهای آبادانی در 7 دهه دیگر ادامه پیدا کند. از قبیل دهه‌های حسن‌آباد، بوستان، خوب و دیگر دهه‌هایی که در حدود اطراف همین مرکز جماعت دهاتی حصار است، کارهای آبادانی بخصوص اسفالت کردن، منفجر کردن راه‌ها با سعی و تلاش مردم و دستگیری صاحبکاران و جوانمردان و محل
ادامه دارد. намояндагони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри ҳисор ба тамоми саҳмгузорони ин иқдоми неку шоиста миннатдорӣ баён намуда иброз доштанд ки дар шаҳр бунёди иншооти гуногуни иҷтимоиву хизматрасонӣ, таъмиру барқарорсозии роҳҳои нақлиётгард, насби симчӯбҳои нав ва дигар корҳои созанда ба ҳукми анъана даромадааст. имрӯзҳо мушоҳида мегардад ки дар тамоми гӯшаву канори шаҳри ҳисор корҳои созанда вусъати тоза мегирад. дар ин баробар аҳолӣ низ ҷиҳати амалишавии чунин амалҳои неку шоиста дастаҷамона камари ҳиматбаста кӯшиш намуда истодаанд, то ки маҳалли зисти хешро обод намоянд. با استقبال جشن فرخنده 35-سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان امروز در باغ فرهنگی فراغتی کوری جوانان شهر دوشنبه روزهای فرهنگی ناحیه مسجد در فضای تنتنوی و سرشار از روحیه ملی برگزار گردید. در دایره این چهاربینی کشاورزان و هنرمندان ناحیه مسجد محصول دست خویش را پیشنهاد ساکنان و مهمانان پایتخت گردانیده، صنعتکاران با پیشنهاد برنامه رنگین کنسرتی به این چهاربینی فضای ادامه بخشیدند. در چورابینی راهبریت ناحیه مسجد نمایندگان مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه، مهمانان رسمی و ساکنان و مهمانان سرشماری پایتخت اشتراک نموده با دستاوردهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ناحیه از نزدیک شناس شدند. از لحظه‌های نخست فضای ادانه توجه اشتراکچیان را به خود جلب می‌کرد. در گوشه‌های نمایشگاه نمونه‌های بهترین هنرهای مردمی، محصولات کشاورزی، طعام‌های ملی و دستاوردهای ساحه‌های گوناگون ناحیه مسجد پیشکش مهمانان گردیدند. محصول دست هنرمندان از جمله گلدوزی، قالین‌بافی، چوبکاری، کنده‌کاری و دیگر هنرهای سنتی مهارت والای مردم ناحیه را بازگو می‌کرد. در برابر این یارمارک فروش محصولات کشاورزی برگزار شده، میوه و سبزیجات تر و تازه، پالزی، محصولات چربه‌داری و دیگر نعمت‌های فراوان استحصال کرده کشاورزان ناحیه مسجد با نرخ‌های دسترس به ساکنان پایتخت پیشنهاد گردید. خریداران زیاد از صفت بلند محصولات وطنی اظهار قناعتمندی کردند. در یک بخش الهیده دستاوردهای ورزشی ناحیه معرفی شدند. ورزشکاران ناحیه مسجد با اجرای مشق‌های نمایشی از نمودهای گوناگون ورزش مهارت خود را نشان داده، همزمان مدال و جام و دیگر دستاوردهای خود را که در مسابقه‌های جمهوری و بین‌المللی به دست آوردند به نمایش گذاشتند. در قسم رسمی چورابینی تاکید گردید که برگزاری روزهای فرهنگ شهر و ناحیه‌ها در پایتخت برای معرفی امکانیت‌های منطقه‌ها، احیای عنعنه‌های ملی، رشد هنرهای مردمی و تحکیم دوستی و همدیگر فهمی میان ساکنان کشور اهمیت خاص دارد. ذکر شد که ناحیه مسجد در سالهای صاحب استقلالی با شرافت سیاست سازنده و بنیادکارانه پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در همه سمت‌ها با پیشرفت‌های نظررس نائل گردیده است. با چورابینی برنامه با شکوه فرهنگی هنرمندان ناحیه مسجد حسنی انجام بخشید. سرودهای وطن دوستانه، آهنگ‌های مردمی و رقص‌های دلنشین به فضای ادانه حسن تازه ضم نمودند. امسال در خوجگی‌های دهقانی و جمعوی جمهوری گذراندن کشتی تکراری در مساحت 106,000 گکتار پیش‌بینی گردیده است. طبق معلومات رسمی به حالت 8 ایولی سال 2026 کشتی تکراری در 75,795 گکتار انجام داده شده است که 71.5% نقشه را تشکیل می‌دهد. باید گفت که تامین امنیت آذوقه‌واری یکی از هدف‌های افضلیت‌ناک استراتژی دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان محسوب می‌شود. برای رسیدن به این هدف‌ها که به بهتر شوی زندگی ساکنان مملکت مساعدت می‌کند، تدبیرهای زیادی اندیشیده می‌شوند. یکی از این تدبیرها این کشتی تکراری استفاده سمراناک و عاقلانه زمین‌های کارمی آبی و گرفتن 2 حاصل از یک میدان میباشد. کارتوشکا پروری یکی از ساحه‌های مهم کشاورزی در ناحیه نورآباد به حساب می‌رود. شرایط اقلیمی کوهستان، هوای مساعد، خاک‌های حاصلخیز و موجودیت ذخیره‌های آبی برای پرورش کارتوشکا خیلی مساعد می‌باشند. از همین سبب اکثر خوجگی‌های دهقانی و اهالی ناحیه به کشت و پرورش این زراعت مهم غذایی مشغولند. ادامه موضوع در گزارش همکارانمان.
яке аз соҳаи даромадноки аҳолӣ дар ноҳияи Нуробод соҳаи картошкапарварӣ буда, он ҳамчун манбаи даромадноки аҳолӣ боиси баланд гардидани некааҳволии сокинон гардидааст. зикр кардан зарур аст ки дар ин ноҳияи кӯҳистон сол то сол картошкапарварӣ рушд меёбад. айни ҳол дар ҳамаи хоҷагии кишоварзии ноҳия нашъунамои маҳсулотҳои кишоварзӣ хуб буда, деҳқонон ба обу ғизодиҳӣ машғул буда баҳри ба даст овардани ҳосили фаровон заҳмат мекашанд. то ба имрӯз дар маҷмӯъ ҳамаи зироатҳои кишоварзие ки дар дурнамо пешбинӣ шида буданд ба пуррагӣ ва барзиёд иҷро гардидаанд. бо мақсади обёрӣ намудан дар ноҳия дута чоҳи амудӣ канда шуда ба истифода дода шудааст аз ҳисоби агентии беҳдошти замин ва обёрӣ ки ин ду чоҳи амудӣ зиёда аз 30 гектар заминро обёрӣ карда истодааст. иқлими ин мавзеъ барои парвариши истеҳсоли картошка мусоид буда, ҳамасола деҳқонони ноҳия тавассути дастрас намудани туқмиҳои хушсифат ва анҷом додани корҳои зарурии биотехникӣ ҳосили дилхоҳ ба даст меоранд. имрӯзҳо дар ин бахш тадбирҳои муҳими мавсимӣ идома дошта, обу ғизодиҳии зироатҳои кишоварзӣ мувофиқи мақсад ба роҳ монда шудааст. бадин васила кишоварзони ноҳияи Нуробод дар таъмини амнияти озуқавории кишвар саҳми бештар мегиранд ки ин ба фаровон шудани бозори дохилӣ аз маҳсулоти худӣ мусоидат менамояд. дар ноҳияи Дангара бо иштироки роҳбарону кормандони соҳаи маориф, директорони муассисаҳои таълимӣ ва омӯзгорон ҳамоиши соҳавӣ баргузор гардид. зимни ҳамоиш масъалаҳои баланд бардоштани сифати таълиму тарбия, татбиқи барномаҳои давлатӣ дар соҳаи маориф, истифодаи технологияҳои муосири таълим, тарбияи насли наврас дар рӯяи ватандӯстӣ ва тақвияти ҳамкории муассисаҳои таълимӣ бо падару модарон мавриди баррасӣ қарор гирифтанд. ҷаласаи ҷанббастии маорифи вилояти Хатлон оид ба фаъолияти шашмоҳаи аввали соли 2026 имсол дар шаҳри Норак баргузор гардид. дар саҳни қасри фарҳанги шаҳр омӯзгорону парасторони муассисаҳои таълимиву томактабӣ дастоварду аёниятҳо ва ҳунарҳои милливу мардумиро ба намоиш гузошта иттилоъ доданд, ки хонандагон дар баробари таҳсил дар маҳфилу марказҳои амалкунандаи назди муассисаҳои таълимӣ касбу ҳунар низ меомӯзанд. қисмати асосии ҳамоиш дар толори қасри фарҳанги шаҳри Норак баргузор гардид, ки дар он масъулини мақомоти иҷроии ҳукумати давлатии вилояти Хатлон, вазорати маориф ва илм, мудирони шуъбаҳои маориф ва муовинони раисони шаҳру ноҳияҳо, ҳамчунин дигар шахсони масъул ширкат доштанд. нахуст масъулини раёсати маорифи вилояти Хатлон оид ба натиҷаҳои фаъолияти соҳаи маорифи вилоят дар 6 моҳи соли 2026 ҳисобот дода, масъалаҳои татбиқи сиёсати давлатии соҳаи маориф, иҷрои барномаҳои соҳавӣ, баланд бардоштани сифати таълиму тарбия, таҳкими заминаи моддию техникӣ ва омодагӣ ба соли нави таҳсил мавриди таҳлилу баррасӣ қарор гирифт. таъкид гардид, ки фаъолияти соҳаи маорифи вилояти Хатлон дар заминаи иҷрои дастуру супоришҳои пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, ки ба рушди соҳаи маориф ҳамчун самти афзалиятноки сиёсати иҷтимоии давлат нигаронда шудааст, роҳандозӣ гардида барои татбиқи ҳадафҳои стратегии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон тадбирҳои мушаххас амалӣ карда мешавад. масъулини вазорати маориф ва илм дар навбати худ ба масъалаҳои баланд бардоштани сифати таҳсилот, иҷрои босифати барномаҳои давлатӣ, омодагӣ ба соли нави таҳсил ва татбиқи супоришҳои роҳбарияти ин ниҳод таваҷҷӯҳи махсус зоҳир намуда, барои бартараф намудани камбудиҳои мавҷуда ва ноил шудан ба натиҷаҳои боз ҳам беҳтар ба аҳли маорифчиёни вилояти Хатлон маслиҳатҳои муфид доданд. дар идома масъулини мақомоти иҷроии ҳукумати давлатии вилояти Хатлон фаъолияти соҳаи маорифи вилоятро мавриди таҳлил қарор дода, ҷиҳати иҷрои саривақтии вазифаҳои дар назди соҳа қарор дошта, баланд бардоштани сифати таълиму тарбия, тақвияти корҳои тарбиявӣ ва истифодаи самараноки имкониятҳои мавҷуда ба масъулин супоришҳои мушаххас доданд. дар ин раванд дигар баромадкунандагон низ аз рӯи нақша вобаста ба самтҳои муайян сухан карда, аз натиҷаҳои фаъолияти корӣ ҳисобот доданд. дар анҷоми қарори дахлдор оид ба ҷанббасти фаъолияти шашмоҳаи раёсати маорифи вилояти Хатлон қабул гардида, нақшаи чорабиниҳои мушаххас барои бартараф намудани камбудиҳои ҷойдошта, иҷрои босифати дастуру супоришҳои роҳбарияти олии мамлакат ва рушди минбаъдаи соҳаи маорифи вилояти Хатлон тасдиқ карда шуд. баъд аз ҷанббасти ҳамоиши имрӯза
меҳмонону масъулини соҳа аз фаъолияти муассисаҳои таълимиву томактабии шаҳри норак аз ҷумла муассисаҳои таҳсилоти томактабӣ рақами 10 ва 11 боздид намуда ба шароити таълиму тарбия, муҳайё будани синфхонаҳо, таъминоти муассисаҳо бо лавозимоти зарурӣ ва раванди фаъолияти онҳо таваҷҷӯҳ зоҳир намуданд. тавре иттилоъ дода шуд, биноҳои муассисаҳои мазкур қаблан ҳамчун иншооти ғайрирасмӣ истифода мешуд. бо ташаббуси сокинони маҳалла онҳо ба муассисаҳои таҳсилоти томактабӣ табдил дода шуда барои фарогирии бештари кӯдакон ба таҳсилоти томактабӣ мавриди истифода қарор гирифтанд. аз боғча таълим гирем, одобу хират гирем, ақлу ҳуши ҳамида аз мураббия гирем. мавриди зикр аст ки дар шаҳри норак чун дигар шаҳру ноҳияҳои мамлакат ба соҳаи маориф таваҷҷӯҳи хоса зоҳир гардида, имрӯзҳо тибқи талаботи ҷойдошта бунёд ва таъмиру таҷдиди иншооти гуногуни соҳа бо маром идома дорад. аз ҷумла бунёди 2 муассисаи нави таълимӣ дар маҳаллаҳои навбунёд, 25 синфхонаҳои нави иловагӣ, 1 муассисаи таҳсилоти томактабии хусусӣ, 1 муассисаи таҳсилоти томактабии давлатӣ ва сохтмони дигар иншооти ёрирасонии соҳа бо маром идома дорад ки чанде аз онҳо то таҷлили ҷашни бузургу муқаддаси 35-солагии истиқлоли давлатӣ мавриди истифода қарор хоҳад гирифт. ҳамасола бахшида ба рӯзи маъюбони Тоҷикистон чорабиниҳои фарҳангӣ